ken bentuken ken model lah gula so sambian la wajib asokor ka Allah paringi elong adep ka bebe kata nikah gula tak terbayang mun pah elong gula so sambian bi Allah ciptaaki pah gentang debda atas tore coba ting mariojen kata beri tapah pusang sing urase gula yakin insyaallah beder yang jual canteng elong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ngawalih papanggian abdinah sareng para ajunan cek patot deh ben cek wajib abdinah ben ajunan ngawalih papanggian kak dintoh kalaben areng sareng maos alhamdulillah binian made senyaut deh bu langit deh kapi bodore je ngit bu mage saya tas semangat mun saya bebengit deh thank you pak gula make ditandi suara yatta sabuh dari semangat detelejin kerjenan pas sambean ngide mun se yatta semangat tore se bebe pas semangat siap tore maos alhamdulillah alhamdulillah abdinah malem mangken sareng Allah patapangki sareng ajunan kak dinto tempat dalam rangka acara secokop mulje gula nyata nasi acara maik Antoni kata apa teti wak situng se ceramah na tatang ke wali santre se nomor 2 tuan rumah na mbah deti nikah bede ceritana kompoi acara maik kon mbah ongku gula tak tetiki burusi ongke acara apa ya cek benar itu temu gula kengla nyampe ni kasokana kiai kasokana mbak kasokana panitia kak dinto ngadiri imtihan kak dinto tetija angkep ceramah lah angkep dek kan deen silaturahim mari telasen bolan gula telasen tak jepok nyabis kantoh jadi gula mangken angkep silaturahim tapangki sareng ajunan dalam kabedeen sami-sami sehat kak dintoh kanikmatan seluar biasa dari Allah ngereng sokoren alhamdulillah apa napa abdi nama ngajak asokor mangken kak dintoh wak tingina kerena gula so sambian nikah cek melarat si asokor padahal debu nagiai ki guru sambutan dari kamaju'na zaman dari paparing Allah dan gulaban panjenengan samangken ki korang panapa tempeng so zaman dimin abuh kanikmatna Allah luar biasa keng abdi naben panjenengan sia sokora sekut pakolopae kadeng sia sokora ngantos bareng sepadeng mun la jelas mira biru kena ilmu kapeng alhamdulillah raja paparing Allah iku ereken paparing Allah kun obeng melolo obeng lakar paparing Allah tapi banyak juga paparing Allah selain obeng bahkan jauh lebih berharga dari kak dinto panapa contohnya kesehatan mun kesehatan larang geluh raja geluh angkau tabeten tore mun tak percaya kerena torok di bunatas paninggal gudawan panjenengan mata nih kada bu cak kasara Allah apareng paninggal de abdina ben panjenengan gratis bedesi usaha meneh sobu Allah apareng gratis
iyang kui apoluan tahun ben alhamdulillah tak usah ngobain baterai gula tak terbayang mun mata gula ben panjenengan ni ka usah ngobain baterai mun yang kui sabitek tahun wei ngabi berempa pikep baterai nak tore kerena thank you bu abu pikep pun tak tangku mun sabitek tahun lah mun sebulan umpama baterai habisi 2 ebang duka laje tak dapat empat pahbitong sebitek tahun tak ada ngapi kepun alhamdulillah tak usah ngobain baterai tak usah majer rekening pada soal listrik gula tak terbayang mun pah majer rekening ngeleng pelengan gula so sambian beda kilometer penbulan usah majer mun umur sebitek tahun ngabi 400 juta engki na engki padahal kunan apa ninggal kak dinto tore pada nagrena jauhan so insyaallah center sepaling canggih sekalipun jauhan paningal abdina ben ajunan di baran compok di embung atau ongke ke tingkat telok compok mun gulaku kordeng serdeng kor para panta ondem adep dek mur lauk nung raung Jember Padang nung raung Jember Padang center kama sedepak di Mekasan ke Jember tapi Allah apareng gratis de abdina ben panjenengan tak usah ngobain baterai tak usah majer rekening tak usah majer pulsa paningal kak dinto gratis bisa pangabes semira ben sebiru pangabes seraja ben segene bisa pangabes bu ibu siawing gluwing ngapa bu jamakna gluwing nah ki gula reng tisah sengocak glowing ni ka beklok la gula sioning la awing gluwing sana gah gula heran makin mak ki lembek ni ka seki mulai kina kana gula sauning gula ku trek ka sada trek ni ka bisa awing gluwing mangken make pepen bu ibu awing gluwing kapi abdi nawan panjenengan paringi paningan kak dinto gratis ki orang raja de remah paparing Allah sokoren alhamdulillah ki mata nih de remah pa ampos sampai kokon sopo tore torok kilir Arya mata ya laulai seperempat jam jani mun pahma ampos ka beber ya engki ki ngereng tak apa engki tore kabebeen sakone beda elong gak dintoba fungsina cek rajana bisa bidaki sero om ben setak ro om sebau ben setak bau elong tak usah gen fungsina raja geluh ken bentuken ken model lah gula so sambian na wajib asokor ka Allah paringi elong adep ka bebe kata nikah gula tak terbayang mun pah elong gula so sambian bi Allah ciptaaki pah kentang debda atas tore coba ting mariojen kata beri tak pah posang sing ngurase gula yakin insyaallah bedereng jual cantenga elong ega boy raskoras ting mari ojen kene bentuk katika dinto debdek bebe kak dinto ampun raja paparing Allah ki lain fungsina bisa bitaaki sero om ben setak ro om ki orang raja de remah paparing Allah de ka abdina ben ajunan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban kabebeen sakone beda lisan cak matura ka asara condok lisan kak dinto bisa ikebay adeer bisa ikebay nginom bisa ikebay kok rokokan pak bapak mulai gelek bisa kiba acaca saya paling nyaman colok nih kamu nih kiba arasana noreng bener bu lemak rasana engku lemak munting abid jen manis agak beda matuna ben gula kasambu napol kompol arasanan nih kak gula kasambu pita so acara resmi pak mun acara resmi katinika mun MC tak ongke gelek penata acara tak ongke maki sambian larambonga tak kira kantang
Keng muna kumpul arasanan ongku tak usah MC ngantang TV. Kamu berdiri ngarasanan apol kumpul pagi ngucak sebelum nak arasanan ni mulain ngereng kabiti kalaban suratil Fatihah beda. Jauh tak ada. Kumpul beda metek situng dah berata 2 jam tak kira salau ledu kampung. Lemak meniki barasanan. Kak dinto karena abdina ben panjenengan andi lisan kak dinto paringin sarang Allah ki korang raja de remah paparing Allah abdina ben panjenengan sekorang sokorah nyereng sokoren alhamdulillah pon kan lisan boy monitor saki ka bebe ni ka kul telo ongku kan alhamdulillah sesakalian kak dinto debuna Gusti Kanjeng Nabi mangki debuna Gusti Rasul lau anna dunya kullaha bihadafiriha biyadi rajulin min ummati summa qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdala min dzalika kullihi cek saking dunya ben saesenah bade pergemena situng orang dari tang umat umpama dunya di bun bara kabun temor bundaja kabun lao kening pergem gula misalkan summa qala alhamdulillah pah orang gelak ngucap alhamdulillah sakalian gula maca alhamdulillah keng atena ikhlas asa kalangkongku ka Allah maka lakanat alhamdulillah afdala min dzalika kullihi kencerna alhamdulillah sesakalian kak dinto lebih argeh lebih bagus lebih raja etempeng sarang dunya ben saisen dari raja na kencerna sokor keng gula so sambian sia sokor acek liyaan kadeng sia sokor ngantos de tengah pinter derap monderap datang Alhamdulillah salah aku ni kalak sasebe araje bakena alhamdulillah pada soreng lambe enjan gi aku tak jepok reng kona lambe se maca hau kolah la haula wala quwata ngantos de tengah dengdeng bila dengdeng datang kawak la haula wala quwata illa billah mangkin dengdeng tak pati osom reng maca la haula tak pati osom mun sia sokor ngantos derep mun pah derep tade bi Allah berarti tade orang asokor mangkana abdina pun panjenengan pong-pong prapan engak salamuniku bengko sekut lepah tori asokor ka Allah abdina pun panjenengan paringi sehat panapa boleh sejauh lebih besar ben paling besar paringi keimanan ben keislaman sesampurna alhamdulillah terus nggih tak malam kedua kita re gula ni tergantung sampean keng saporan na gula mun umpama acara menika kalak deng maklumin gula tandi suara kitikal mun bolan la karang adeng deng korabit thank you la deng gak ruas penting abit semari ya lain ibu-ibu benilah jane gobo Arya pengajian repot lah karo Allahumma sholli ala Muhammad